فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کی سلطان بازار پولیس نے ترنگی ناگراج عرف ناگا نامی ڈکیت کو سلطان بازار پی ایس کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ بدنام زمانہ ملزم ترنگی ناگراجو عرف ناگا کو پی سی سندیپ سائلو رویندر چیتنیا کی مدد سے آندھرا بینک کوٹی حیدرآباد سے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے قبضے سے لوٹا ہوا سیل فون اور 2500 روپے کے نقد رقم برآمد کر لی گئی۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کیس کی تفتیش سنواس اچاری، انسپکٹر آف پولیس سلطان بازار پی ایس شنکر، اے سی پی سلطان بازار ڈویژن حیدرآباد کی نگرانی میں کی گئی۔ وزیر زراعت توملا ناگیشور راؤ نے تلنگانہ کے کھمم ضلع میں سیتاراما لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کی کامیاب ٹرائل رن کی تصدیق کی ہے۔ کھمم میں سیتاراما پروجیکٹ کا موٹر ٹرائل رن کامیاب رہا۔ محبوب آباد اور کھمم کے اضلاع کو پانی فراہم کرنے کا مقصد سیتاراما پروجیکٹ کا موٹر ٹرائل رن کامیاب رہا۔ سیتاراما پروجیکٹ کی موٹروں کو چلانے کے لیے حکام کی جانب سے کی گئی کوششوں کے گزشتہ ہفتے سے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ وزیر زراعت توملا ناگیشور راؤ نے سیتاراما پروجیکٹ کی کامیابی کی تصدیق کی۔ پچھلی حکومت کے دوران شروع کیے گئے سیتاراما پروجیکٹ کی تعمیر کو 17,000 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے 10 لاکھ ایکڑ اراضی کو آبپاشی کا پانی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پچھلی حکومت میں اس پروجیکٹ پر 7,000 کروڑ روپے خرچ ہونے کے باوجود بعض علاقوں میں حصول اراضی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سیتاراما پروجیکٹ کے لیے تمام موٹریں تیار ہونے کے باوجود نہروں کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی۔ ఖమ్మం జిల్లా ప్రజల చిరకాల కోరిక, గత అనేక సంవత్సరాలుగా గోదావరి జలాలు ఖమ్మం జిల్లా బీడు భూములకు తరలాలని నాకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం మేరకు నా ప్రయత్నాన్ని నేను చేసుకుంటూ వస్తున్నా. ఎంతోమంది కృషి ఫలితంగా ఇచ్చినటువంటి అన్నదాతలు ఈ ప్రాజెక్టులో కష్టపడ్డటువంటి రైతులు, గోవులు ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా నేను అందరికీ పాదాభివందనం చేస్తున్నా. پرمٹ روم میں شراب پینے کے لیے پہنچے افراد کو مفت سنیکس فراہم کرنے سے انکار پر ان شرابیوں نے پرمٹ روم کے مالک پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 2 افراد ایس شیکھر اور پلیا شراب پینے کے لیے شراب کی دکان کے پاس قائم کردہ پرمٹ روم گئے۔ انہوں نے اس روم کے ذمہ دار سے کچھ سنیکس فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اسے مفت فراہم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس نے رقم مانگی۔ اس پر مشتعل ہو کر دونوں نے اس سے جھگڑا کیا اور جھگڑے کے دوران اس پر حملہ کر دیا۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی ہے۔ نوبل انعام یافتہ امرتیا سین نے کہا ہے کہ لوک سبھا نتائج اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں۔ امریکہ سے کولکتہ پہنچنے کے بعد امرتیا سین نے نئے نظام کے تحت عوام کو بغیر سماعت جیل میں قید کیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک بنگالی نیوز چینل سے خصوصی بات کے دوران انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں۔ یہ بات انتخابی نتائج سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں ہمیشہ ہر انتخاب کے بعد تبدیلی کی امید کرتے ہیں۔ پہلے بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کے دوران جو کچھ ہوا، مثلاً لوگوں کو بغیر سماعت کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنا اور امیر اور غریب کے درمیان کھائی کو چوڑا کرنا، وہ اب بھی جاری ہے، اسے روکنا ہوگا۔ معروف ماہر اقتصادیات نے کہا ہے کہ سیاسی طور پر آزادانہ خیالات کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب تک ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور اس کا آئین بھی سیکولر
سیکولر ہے. انہوں نے مزید کہا مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر میں بدلنے کی سوچ صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ وزراء کے اب بھی وہی قلمدان ہیں. معمولی پھیر بدل کے باوجود سیاسی طور پر طاقتور لوگ آج بھی طاقتور ہیں. امرتیا سین نے یاد کیا کہ جب ان کا بچپنا تھا اور ہندوستان میں برطانوی راج تھا تو لوگوں کو بغیر کسی مقدمے کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے بہت سے چچا اور چچا زادوں کو بغیر کسی مقدمے کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا. ہمیں امید تھی کہ ہندوستان اس سے آزاد ہو جائے گا. عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ کی راجیہ سبھا سے معطلی واپس لے لی گئی ہے، جس کے ساتھ ہی تقریباً 1 سال بعد ان کی راجیہ سبھا کی رکنیت بحال ہو گئی. 18ویں لوک سبھا کی تشکیل کے بعد بلائے گئے پارلیمنٹ کے اجلاس میں صدر کے خطاب کے بعد جب راجیہ سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو چیئرمین جگدیپ دھنکر نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے رکن سنجے سنگھ کو 24 جولائی کو ایوان میں ناشائستہ سلوک کرنے پر ایوان والا کی رکنیت سے معطل کر دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا کی استحقاق کمیٹی نے 26 جون کو مختلف زیر التوا معاملات پر اپنی رپورٹ دی تھی. اس رپورٹ میں سنجے سنگھ کو قصوروار ٹھہرایا گیا. انہوں نے کہا کہ لیکن سنگھ پہلے ہی اس معاملے میں کافی سزا بھگت چکے ہیں، اس لیے ایوان کے اسپیکر کے طور پر اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے وہ سنجے سنگھ کی معطلی کو منسوخ کر رہے ہیں اور ان کی رکنیت بحال کر رہے. انہوں نے کہا کہ سنجے سنگھ کی رکنیت مؤثر سمجھی جائے گی. سنجے سنگھ نے اپنی رکنیت بحال کرنے کے لیے چیئرمین اور استحقاق کمیٹی کے اراکین کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ تقریباً 1 سال بعد پارلیمنٹ جانے کی اجازت ملی، معطلی ختم ہو گئی. چیئرمین نائب صدر جگدیپ دھنکر، استحقاق کمیٹی کے چیئرمین اور تمام معزز اراکین کا تہہ دل سے شکریہ. بی جے پی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی کی طبیعت بگڑنے سے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق اڈوانی کو دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں داخل کرایا گیا. ذرائع نے کہا کہ 98 سالہ ایل کے اڈوانی کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے. سابق نائب وزیر اعظم کو ایمس کے پرانے پرائیویٹ وارڈ میں داخل رکھا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ یورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں. تاہم ان کی بیماری کے بارے میں فوری طور پر کوئی واضح معلومات نہیں ہوئی ہے. تاہم ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی طبیعت مستحکم ہے. گولڈن ٹیمپل میں یوگا کرتے ہوئے اپنی تصویروں کے سلسلے میں تنازع میں گھری ارچنا مکوانا نے کہا ہے کہ اگر ان کے خلاف بے بنیاد FIR درج واپس نہیں لیا جاتا ہے تو وہ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. پنجاب پولیس نے مکوانا کو 30 جون کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کر دیا ہے. مکوانا کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 295A کے تحت مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں FIR درج کی گئی ہے. مکوانا جنہوں نے پہلے معافی مانگی تھی، ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ جب وہ یوگا کر رہی تھی تو کسی نے انہیں نہیں روکا. بعد میں کسی نے ان کی تصویریں وائرل کر دی اور ایک تنازع کھڑا ہو گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ چونکہ وہ گجرات کی رہنے والی ہیں اس لیے وہ قانون سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی ان کا کوئی غلط ارادہ تھا. انہوں نے کہا کہ پھر ان کے خلاف FIR کیوں درج ہوئی. انہوں نے کہا کہ FIR واپس لی جائے، بصورت دیگر وہ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ قانونی جنگ لڑنے کو تیار ہیں. خیال رہے کہ شرومنی گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی نے اپنا اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مکوانا نے سکھوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. وہ یہاں درشن کرنے یا دعا کرنے نہیں آئی تھی بلکہ صرف پبلسٹی کے لیے تصویریں لینے آئی تھی. گولڈن ٹیمپل سیاحتی مقام نہیں ہے اور یہاں آنے والوں کو اس کی حرمت اور وقار کا احترام کرنا چاہیے. کمیٹی نے مکوانا کو یوگا کرنے سے نہ روکنے پر کام میں غفلت برتنے کی پاداش میں اپنے 3 ملازمین کے خلاف کارروائی کی تھی. نمستے ایوری ون. 21 جون کو جب میں شیرشاسن کر رہی تھی امرتسر گولڈن ٹیمپل میں، وہاں پہ ہزاروں سکھ لوگ کھڑے تھے. اوکے، سب نے دیکھا میں نے کیا. جس نے فوٹو کھینچا وہ بھی ایک سردار جی تھے، وہ تو میرے سے پہلے بھی بہت سارے فوٹو کھینچ رہے تھے اور جو سیوادار وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے اس کو بھی نہیں روکا تھا. تو وہ سیوادار بھی بائسڈ ہی ہے، وہ کبھی کسی کو روکتے ہیں کبھی کسی کو نہیں روکتے. اس لیے میں نے سوچا میں بھی ایک فوٹو کھینچ لیتی ہوں، مجھے تو کچھ غلط نہیں لگ رہا. تو جب میں کر رہی تھی تب لائیو جتنے لوگ تھے جہاں پہ کھڑے تھے ان کے سینٹیمنٹس کو تو ہرٹ نہیں ہوا. تو میرے کو نہیں لگا میں نے کچھ غلط کیا ہے. پر 7 سمندر پار
किसी को लगा कि भाई इन्होंने गलत किया, उसने मेरा फोटो वायरल कर दिया नेगेटिव वे से और लोगों को फिर वो पूरा वाइल्ड किया, उस पे उन्होंने एसजीपीसी ऑफिशियल ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दी बेसलेस, तो ये और बुरा हो गया, वरना मेरा इंटेंट खराब नहीं था। ओके, आप सीसीटीवी कैमरा का पूरा फुटेज पब्लिक कर दीजिए, आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। मुझे बताइए कि वहां पे कोई कहीं पे लिखा नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपके लोकल सिख कम्युनिटी को रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, जो रोज गुरुद्वारा आते हैं, तो मैं एक हिंदू लड़की जो गुजरात से पहली बार पंजाब आई है, उसको कैसे पता चलेगा? वहां पे किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं बोला, बोलते तो मैं डिलीट कर देती फोटो, मुझे क्या प्रॉब्लम थी? मेरे अगेंस्ट ये फालतू की एफआईआर करने की जरूरत क्या थी? इतना सारा मेंटल टॉर्चर हरासमेंट मेरे को हुआ, उसका क्या? अभी भी टाइम है, आप एफआईआर वापस ले लीजिए, वरना मैं और मेरी लीगल टीम फाइट करने के लिए रेडी है। हर हर महादेव। कल की फिल्म की रिलीज के साथ ही इस फिल्म के मदाहों में जोश देखा जा रहा, कल की फीवर देखा जा रहा। बाकी स्टार प्रभास के फैंस पुरस्कार और उनके स्टार्स हैदराबाद के आरटीसी एक्स रोड पर वाक़े सिंधिया 70mm थिएटर में शानदार तरीके से जश्न मनाते देखे गए, क्योंकि उनकी फिल्म काल की AD2898 सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है और इस दौरान उनकी जानिब से काफी जोश व खरोश देखा जा रहा और इस फिल्म की सताइश भी की जा रही। वाज़ेह कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण और प्रभास ने अहम किरदार अदा किए हैं। आम आदमी पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले इन अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। ईडी व सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए उन अरकान पार्लियामेंट ने आमरीत नहीं चलेगी, केजरीवाल को रिहा करो जैसे नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संदीप पाठक ने कहा कि वो सीबीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर राज्यसभा में भी एहतजाज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट सदर के खिताब का बाइकआउट करेंगे। आम आदमी पार्टी को इस मामले पर शिवसेना यूबीटी की हिमायत भी हासिल रही। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, ये इमरजेंसी से ज्यादा आमरीत है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर पार्लियामेंट में सवालात पूछे जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 केजरीवाल को रिहा करो रिहा करो रिहा करो केजरीवाल को रिहा करो रिहा करो रिहा करो अरे रिहा तुमको करना होगा करना होगा करना होगा रिहा तुमको करना होगा करना होगा करना होगा प्रधानमंत्री जवाब दो जवाब दो जवाब दो प्रधानमंत्री जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब तुमको देना होगा देना होगा देना होगा जवाब तुमको देना होगा देना होगा देना होगा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो बंद करो बंद करो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग बंद करो बंद करो बंद करो अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी केजरीवाल को रिहा करो रिहा करो रिहा करो केजरीवाल को रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा तुमको करना होगा करना होगा करना होगा रिहा तुमको करना होगा करना होगा करना होगा अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद 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 अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं 18
18वीं लोकसभा के चौथे दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब किया। अपनी तकरीर में सदर जमहूरिया ने मुल्क की मईशत की तरक्की का जिक्र किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ये दावा करती है कि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और 3री सबसे बड़ी मईशत बन जाएगी, तो किसान क्यों परेशान है, नौजवान बेरोजगार क्यों है, मुल्क में इतनी महंगाई क्यों है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की 5वीं मईशत बनने की जो कहानी सुनाई जा रही है, क्या हमारा किसान भी इसी तरह खुश हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हम 5वें बड़ी मईशत हैं तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, उनके पास नौकरी क्यों नहीं, फिर अग्निवीर जैसा मंसूबा आधे अधूरे तौर पर क्यों लागू करनी पड़ रही। समाजवादी के सरबराह ने सवाल किया कि महंगाई इतनी क्यों है। सरमायाकारी के हवाले से जिस तरह बड़े ख्वाब दिखाए गए, सरमायाकारी कहाँ है। चंद लोगों की तरक्की मुल्क की तरक्की नहीं बन सकती। चंद लोगों की तरक्की से हम 5वीं बड़ी मईशत बन सकते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में जिनका सबसे ज्यादा इस्तेहसाल हुआ है, हुकूमत के पास उनके लिए क्या है। भगवान गोला से ज़िमनी इंतखाब में नौमुंतखब TMC MLAs रियात हुसैन सरकार और बारंगर से सियांतिका बनर्जी मगरबी बंगाल खानसास असम्बली के अहाते के अंदर BR अम्बेडकर के आइन के सामने बैठी हैं और कानून साज असम्बली में गवर्नर से हलफ की तकरीब का मुतालबा कर रही हैं। देखिए उनके ये मनाज़िर। उत्तर प्रदेश में महकमे बिजली ने सार्फिन से जायद पैसे की वसूली के लिए एक नया मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे के तहत स्मार्ट प्री मीटर सार्फिन से मैसेज अलर्ट्स और कनेक्शन रिकनेक्शन पर फीस वसूल करने की तैयारी की जा रही। पावर कॉरपोरेशन की तरफ से दी गई तजवीज़ के मुताबिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन को जोड़ने और मुनक़दा करने पर 50 रुपये फीस वसूल की जाएगी, जबकि SMS भेजने के लिए 10 रुपये लिए जाएंगे। कॉरपोरेशन की जानिब से फिलहाल रिचार्ज खत्म होने के बाद बिजली मुनक़ता होने का SMS भेजने और कनेक्शन रिकनेक्शन के लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती है। रियासती बिजली सारिफ को कौंसिल ने पावर कॉरपोरेशन की इस तजवीज़ की मुखालिफत की है। कंज्यूमर कौंसिल के सदर उदेश वर्मा ने कहा है कि पावर कॉरपोरेशन ने जिन दोनों सहूलियात पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ दी है वो सिस्टम जनरेटेड हैं। ऐसी सूरत में उनसे चार्जेस कैसे वसूल किए जा सकते हैं। मुल्क में कहीं भी SMS अलर्ट्स के लिए 10 रुपये चार्ज नहीं किए जाते हैं। रिकनेक्शन और मुनक़ता होने पर फीस अदा की जाती है, क्योंकि महकमे को कनेक्शन मुनक़ता करने और जोड़ने के लिए एक सीढ़ी उठानी पड़ती है, जिसके लिए अफराद दरकार होते हैं, जबकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स में दोबारा कनेक्शन और मुनक़ता ऑनलाइन होता है। इसमें अफरादी क़ुव्वत दरकार नहीं होती। उन्होंने कहा है कि बकायाजात की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता करने से कबल सारिफ को 15 दिन का तहरीरी नोटिस देने का इंतज़ाम है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్.
ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।